Lauschago Swrangchati Kokborok Koktwma ang normal lawai tongo tini Onimes Dewan tini ni Kokborok Koktwma rok wngkha ha kotor eba haste gwnang gwnang coronavirus ni bagui lukurok kiri korok wnglai tongo omo hai jorao ha kotor gwnang gwnang lockdown saklaijamani ha kotor eba haste gwnang gwnang coronavirus ni bagui lukurok kiri korok wnglai tongo omo hai jorao ha kotor gwnang gwnang lockdown saklaijamani lockdown ni bagui haste ni joto bosong ni tong kosong lukurokno bianglo klaimani bo nukjakha omo hai biang ni jorao lukurokni thani bahai ke chamung sogoi mano obonoti asuk tonglai hafang naikolnai eba kubuni motharokbo o lockdown ni bagui first halo telemura block ni duski hatio amsini khongsara neisi krinu khuni kanao bosaoika mairung dal moso mak saban pias alu bagui rikha hastini tps police officer torun deborma amsini lukuroni subai omo hai birmani jorao police te amsini subasu manei tiprasa krinu khuni lukur beraino tongtokjaka এলাকায় দুষ্কৃর গরিব আমাদের ভাই বোনদের সাহায্যার্থে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি। করোনা ভাইরাস নোভেল কোভিড-19 সারা পৃথিবীতে এই মহামারী নিয়ে সবাই আতঙ্ক। পাশাপাশি আমাদের ভারতবর্ষে লকডাউন চলছে এই করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে। কেউ বাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে কোথাও কাজ করবে, কোনো রোজগার করবে, কোনো রাস্তা নেই। তার জন্য আমরা দুষ্কৃ এলাকার হয়ে আমরা আমাদের দুষ্কৃ এলাকারই সবাই গরিবদেরকে যতটুকু আমাদের তরফ থেকে সাহায্য করার জন্য আমরা সবাই মিলে আমরা এই পরিবেশটা আমরা তৈরি করেছি। পাশাপাশি আমরা খুবই আনন্দিত, এই মহামারীর মধ্যেও আমরা আনন্দিত, কেননা এই আমরা আমাদেরকে সুযোগ করে দিয়েছে যে কিছু গরিবদের আমরা বিলি করতে পারি। সুতরাং এখানে আমরা অনেক আইটেম আমরা রেখেছি। এটা সাফিসিয়েন্ট না, তবু এক বেলার জন্য আমরা যতটুকু তাদের জন্য সাহায্য করেছি হয়তো বা এটাতেই ওরাও খুশি হবেন, কেননা কাজকর্ম হাতে নেই, বাড়ি ঘর থেকে কেউ বাইরে হতে পারছে না। তার জন্য এটা আমরা এখানে রঞ্জিত দেববর্মা আছে, ধনু দেববর্মা আছে, শচীন্দ্র দেববর্মা আছে, তারা এখানেই থাকে দুষ্কৃ বাজার এলাকাতেই। ওনারা মাস্টারের চাকরি করেন। তো আমিও এখানেই দুষ্কৃতে আমার জন্ম, দুষ্কৃ ছেড়ে তো কোথাও যেতে পারি না, কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রে আগরতলাতে থাকি। আমি এবং আমার একজন সঙ্গে আছেন কমলেশ দেববর্মা, ইঞ্জিনিয়ার। আমরা দুইজন কন্ট্রিবিউশন করেছি। এখানে লোকাল যারা আছে তারাও কন্ট্রিবিউশন করেছে। কে বা 10 কেজি 20 কেজি করে চাউল দিয়েছে। আর বাকি রেস্ট যতগুলি আইটেম এখানে আমরা ডিসপ্লে করেছি, আমরা দুজন মিলে এনেছি, কমলেশ দেববর্মা, আমি নিজে তরুণ দেববর্মা। কতজনকে দেওয়া হয়েছে? 120 জনের নাম আমরা লিস্ট করেছি যারা নিডি আছে। তারপরেও আরও থাকবে, যদি কিছু অংশ বেঁচে যায় আমরা তাদেরকেও আমরা দেব। প্রয়োজনে আমরা এখান থেকে জোগাড় করে আমরা সবাইকে দিয়ে যতটুকু পারি খুশি করার চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। Sini Duski area o kaisa distribution program rice, alu, piaz, moso, berma, saban, max, aborok sung distribution khlaika. Covid coronavirus ni bagui tabuk chini Bharatborsho lockdown 14 তারিখ পর্যন্ত boni bagui chini elakani masaya manung yarok samung tangmalia boni bagui जों दुस्की आमचाइनि कर्मचारी व्यवसायी
कृषक যারা किचन मिचा চাই মা তংনাই বরকনি সাহায্য বাই जों अ एलाकानि जे गरिब अंशनि बर' रक सामुं तांमाय आंगै मासाया मा नों yang तंबायखा बंनि बागै जों যত দুস্কি एरियानि कर्मचारी व्यवसायी ते पाब्लिक मिलुई जों मो माइरं रक किसा रिलिफनि बागै व्यवस्था खालायलायखा अब ते चिनि আগরতলা চাকরি খাইতংনাই চিনি খরকসা ডিএসপি তরুণ দেববর্মা বব ব্যক্তিগতভাবে অর সাহায্য খালাইফাইকা বনি বাগै जों 100 जना टारगेट सामुं तांमाय आंगै मासाय आं तंबायखा बंनि बागै जों अ रिलिफनि व्यवस्था खालायलायमानि अमंखा दुस्की एरियानि वेल हुइसा जारा गाहाम नायनाय मासाया मा नंयारक न जारनानि हिनै आगब खायबिखा जतन खाबाय खुबाय खायै যতন পাল বাক্সাখাই চিনি অরনি ব্যবসায়ী রক কর্মচারী রক তেই পাবলিক রক অর যতন আগক খাইবিকা ও কোভিড করোনা ভাইরাসনি বাগै লকডাউন নংমাनि ফলে जों अ व्यवस्था खालायलायखा अ एलाकानि बर' रकनो जों एवारनेस प्रग्राम खायखा जाहाथे कोभिड चिनि अ एरिया हापायता मानथं अन्यान्य জাগাनि डिविजन हायनो डिस्ट्रिक्ट हायनो चिनि अरब एलाकानि बर' रक जतन सचेतन भावे जों जाहाथे करোना भाइरास चिनि एलाका हाबमाया जों जाहाथे सुस्थ भावे थांनानै निजेबो थांनानै बयनोबो थांनानै अम हायखाय जों परिबेश सृष्टि खालायनायनि बागै जों जागा जागा गेट खायखा बाजार कमिटि रक खायखा चिनि अर युव समाज बरकबो बेलायखाय अर सामुं तांखा सबथायते बेसि इम्पर्टेन्ट चिनि अर युव समाज रक बरकनि प्रचेष्टा बाय जों चिनि कर्मचारीबो आगक खायखा व्यवसायी रकबो आगक खायखा पाब्लिक रकबो आगक खायखा अम हायखाय जों चिनो एलाकाओ एटा इउदितेबो बारि खांगांखाय जों बनो कन्टिन्यू खायथानान बागै जों चेष्टा नालायनाय अ चिनि दुस्की एरियानि रिलिफ फान्ड कमिटि अब जत कैटागरिनि बरक मिलिनो जों अमक खालायलायमानि अमक कुनु पार्टिकुलार मथा बा पलिटिकल पार्टी निया पलिटिकल पार्टी कुनु एनजिओ निया जों शुधु दुस्की एरियानि कर्मचारी व्यवसायी ते पाब्लिक যারা ওয়েল হয়েছে বরগতেই जों প্রোগ্রাম খালাইমানি लकडाउन नि बागै 18 मुरा हासंनि जुदा जुदा आमसायाव ग्रेनो खुनि लोकरो मासि यामानो यागै तंखा लकडाउन नि बागै 18 मुरा हासंनि जुदा जुदा कामि आमसायाव ग्रेनो खुनि लोकरो मासि यामानो यागै तंगो आबुनि यागल फना जुदा जुदा मथा हाफांनि बखागदे नांको मनि माने खनि रक सुबसुरु जागै तंगो हास कामि रग फियाबा बाक्सा बाक्सा कामि आमसायाव आ शेब्रक सगुया को हिने कक्सिल तमंका साका साइमानका मंगिया कामि ब्लक खबजाक चिचार मुरा एडिसि विलेजनि बुरै चिथाम माइलनि लोकरोनि नुखुंगो चोबा सुरि जायखौ हिनै अमहाय कक्तमा माने थांगै सगिका तेलिया मुरानि कक्तमा र कक्तमा सगै माने उल सोशल वर्कार बिश्वजित रुपिनि थानिबो सगैका आ जरावनो ब आ आमसायो थांगै नायखा अमहाय बियालनि कक्खना ओइ फासाल साक बायथेनि रां बायनो मासे मानैया अंगै तंमाबाय माइरं सेर सारा पाइ खुं थामसे नुखुंनो चोबा सुरि उइखा आ साल बनो कारिब बिनि लगियो तंमानि एनजिओ नि आदं राजेश देबरमा नरबो उफ किसा बस्ता फानो एने देखो और की दुई बस्ता टिकले दिका ठीक আছে मायाको समय दे एदिके दा তুমি চল सादी खुलुमकार दिनै 43 माइल बिलादन पारा তাই ত্রিপুরা বস্তি ও জায়গাও ডক্টর বাবুরক নিজেনি পকেটনি রাং বাই ও জায়গাও ফুডিং ডিস্ট্রিবিউশন খালাইকা তারপরে কিসা কিসা বরক ও জায়গাও মালিয়া বরক চুবাচনি বাগাই আং নিজে ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং তিনি যারা দেশ দङ তহসিল বাবু দङ जों 100 কেজি মাইরং ব্যবস্থা খালাই जों ডিস্ট্রিবিউশন খালাই দङ তারপরে আরো কোনো আট পাট করে लकडाउन बिथिङाव যারা गरिब अंशनि बरकनो जों चुबानानै बागै जों नखाखा ताई परवर्ती समाव जों चुबानाय अमनो दिनै तहसिल बाबु जागा दङ ब नाय दङ नायकलि दङ जे दिनै अ जागाबो जे मासाया मानैया दङ नायनो चुबाना बागै ताई दिनै दा राजेशबो दङ ताई जों ताई ताम खालायमान जों चिन्ता खायनाय
Hayung hakotor gonangoi coronavirus manjagi gobang borokno thika hayungo o coronavirus manjagi thimani yakni yoknani bagai bar hakotor te Tripura haste lockdown khlaijama bai amsani Tripura sakari bigarok samung humung krini bagai masaya manaya angi tongma jorabo Kamalpur bukhak hastini Srirampur Poncheri Nobel Club ni bukhakte amsani kari lukurongno mairong bagai rizakha khongbasi nukungo hayung hakotor gonangoi coronavirus manjagi gobang borokno thika hayungo o coronavirus manjago thimani yakni yokna bagai bar ha gonangoi te Tripura haste gonango lockdown khlai rujakma bai kami amchini Tripura sakari bigrarok samu humung krini bagai macha mane ongoi tongma jarao Kamalpur bukha hasteni Srirampur Panchayati Nobel Club ni bukhakti amchini kuri rokno maidong bagai rijakha khongbachi nukungni borokno phasalo Samung bakmano tui Nobel Club ni kasko modon de burma saga hayung ha kotor lockdown khlai rujakma bai jotini slai jongjara korekha kuri bigraro o lockdown khlai ma bai kami amchani lukura hati o mikutung thaikutung phalmaya baniya thno baniya thongmai ne bagoi bororok samung humung kurini bagoi samung ni jongja klai tongkha omhai borokno chubana bagoi kubangma Tripura hasto NGO motha club rok omhai chubai tongo omhai kano Pasaro Nobel Club ni bukhakti Srirampur amchani lukurongno samung bagoi rijakha दिन बिसिंगो 14 एप्रिल पर्यन्त जोंनरनो ओइ लकडाउन नि बिसिं तिखे जोंनरनो 6 केजि माइरं खाय ताबो रि दङ दो नबेल क्लाब नि बुखाक तिखे जोंनरनो 6 केजि खाय माइरं रि दङ अमनि यागुलते बारनानि मारिया जों साइमानिया पहिला नजतन नखरमका आंखे नोबेल क्लब नि प्रेसिडेंट आनि बुमुंखा मदन कुमार देव बर्मा हायं गोनांगै कोरोना भाइरास एबा कोविड-19 नि बेमार रुगै क्रिमा सिंसा उंतखा आबनो रुगै 12 थाकतर ताई त्रिपुरा हास्ते ओ बेमारनि यगनानि बागै थांनाय मार्च 24 तारिख नि सिमी थाइनाय इंग्रेजी तालनि एप्रिल 14 तारिख पर्यन्त लकडाउन खलाइजाखा ओ लकडाउन खलाइजामनि बागै लुको कसं तंनाय रक एबा कुरि बररक सामु हुमुं कुरिनि बागै बिया बिबत कराय तंमैखा आबनि बागै धलाई जिल्लानि कमलपुर महकुमानि श्रीरामपुर आमचाइनि नोबेल क्लाबनि बुखातै सिनि क्लाबनि किसा फान ताई सिनि नोबेल क्लाबनि सदस्यरकनि चुबाय जों माइरं 6 केजि खाय 50 परिबारनो जों तिनि फुं 6:30 नि सिमी रिखा आबनि बागै जरा इ लुकु कसं तंनाय रक इ थानि आनि कासा नोबेल क्लाबनि बुखाक्तै कयमुं कोविड-19 नि जे इ लकडाउन न जतन नकनि ताम नखरदि ताई नकनि नखरियावै सागनमो मुथांदि बुइनमो मुथांदि ताई इ सामु हुमुं करै जरावो आनि नुखुं नगारिवो जे करै तंनाय रंनो रांफा नंथुन माइरंफा नंथुन जतन चुबा चुरिनानि बागै आं जतननि थानि कयमु हामबाय जतन न कोरोना भाइरास तियो जनबुसो के रिजाखा खारि बिजा सयदा 6 केजि अच्छा 6 केजि खिरि खाना अच्छा निन मुखै तामुखा प्रेमानन्द ना अच्छा ठीक আছে जों तिनि श्रीरामपुर नि नोबेल क्लाब बुखाक तिखे जों तिनि जत आदं रक इमनो वानसुगा थांनाय 24 तारिख सिमी 14 तारिख जरा लकडाउन आ लकडाउन बिसिंगो गरीब बररक सामung tangmanya nokni mangkhri yangi borok samung tangmanya angkha जों वानसुखा बुइहेकेनो borok mache ma nung yang tongbaikha इनके जों वानसुखा बरनो माइरं तो नित्य प्रयोजनीय माने जामुं
chamung sekang rigrana chamung ri ko borno banchi rigrana hingke chung abono wansugoi chung tini borno khorok tugoi 6 kg ke mairum rujakha hingke borok abai kisa sal borok chaimana no salsa salnai abon yaklo borok wansuknai chung mati ke man kha hingke chung haike chaimana no hingke borok amol chawoi no samung tangoi kone chaimana no hingke chung tini borno khorok tugoi 6 kg ke mairum rukha amon yaklo to khnai tongo taibo lockdown bari na hinai a lockdown bari kha hingke borok amting nai samung mangla chung amoni yagulo teisa wansuk nai borno teisa haike na salsa salni chai manani bagi chawai banchi tona bagi borok to masaya chung aro wansuk laikha chini arto jodio phayakho tripura o chini amchayo corona virus manje saina chini kurirok masa yang thinai amha ke wansugoi chung tini borno chana bagoi salsa salni chana bagoi chung borno tin jono khorok thugoi 6 kg ke mairong du shak ni muchungma tongkhake hoda jobasu khlainani omo belai no klai omo haino mangpli nungjakha shantir bazar bukha khastewa shak ni muchungma tongkhake hoda jobasu khainani omo belai no klai omo haino mangpli nungjakha shantir bazar bukha khastewa fa shalo shantir bazar bukha khastini shalsi bai tammashora chandroparao krei nukhuni ganao thangai jobasu khlaika khoroksa tsr jawan mong Abhiram Deborma te bini hik nondita Deborma a shalo krei nukhuni lukurongno mairong alo saban kare koboni nangkukmani mane khnirok bagai jobasu rikha sakbai thangno boroni omohai hoda jobasu nugoi amsini lukurok belai no khafurjakha te kaisa kok sanamo chungo ang tini lockdown ni go joto desono boromni so bibranti tongmakha ramasaya manengya tongmakha jotono jara kisa misa tongnai rok borok jotono janija parao kisa help khaika hangke belai ke janai te kaisa kok hangka hangke baksa ba tongphano mane keno phano help khaina naya aba hairok ungma khe saya ango belai kheno তখন আবো তো জানিজা ব্যক্তিগত আবো আঙা সিক সানা থাঙ্গা জানিজা বুখা মুচু খেবা রেখা বুখা মুচু একেবারিয়া আবো তো সানাবো আসক উচিত যা আং আনে তরফ থেকে আং 4 কেজি মাইরুকে প্রত্যেক পরিবার তেই 1 কেজি আলু সাবান থাইসাকে তিনি বিলি খাই রেনাই আনে ফ্যামিলি রেনাই আং তো ফ্যামিলিয়া নগো আং তো কেমো অলরেডি ডিউটিবো ओके तिनी आनी लोगी बानो किसा आनी लोगी हेल्प खाइनाय तो दीपक देबबर्मा मंगलहरि देबबर्मा बरक आन लोगी माने हेल्प बोलते आनी पारानि बरनो बरक आन लोगी आं फाइमी आंगैनाय बरक आं नगो थांबाय आंगैनाय बरक आनी फेमिलिनि लोगी बरक हेल्प खाइका जागानिबो मुंखा ताकमासरा करिचन्दपारा ani mungkha Abhiram Deborma ani wife ni mungkha Nondita Deborma tini Korichondopara Nogendopara dui poribar duita parawa ang 10 poribar ke 20 poribar mairung rana jotono no hambai phungkaham tinin jorawa tini ang kaisa parawo 20 পরিবার মতন দङ মাইমেसेया बा लकडाउन नि बागै কোনো কারণে থাংমায়া হিমায়া आं दंबायखा आबोनि बागै बरनो हेल्प खाइमानि नायो तिनि आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে যা फारिमानि आनि मुंखा Abhiram Deborma आं 3rd battalion টিয়াসার दङ आं आबोदो ता केमनो आं नगो थांमालिया लकडाउन नि बागै आनि फेमिलि नि याक्तै आं
20 poribar no ja chungmani joratei help khayui neni hinini tini wan chungmani hingke tabuk abodotto ani family 20 poribar no mairung bai alu sapan ke help khainai tini tabuk jotono no ang koijabo ang haike mane te koyekjona borok ba dunia deshni borok lukurok jotono bokha thanchangwinai kisa agugui phebike angke jotono no chubachu rwnani bagui belai khe kaham ongnai হাসালো হয়তো শিগর আদি ব্লক বাই খবজা পূর্বতক সয়া বিজেপি কলোনি ও মুন্ডারন ফরেস্টারনি একটা প্রকাশ দেবর মাদে শ্রীরামচন্দ্র ককবরক কোকটমা চ্যানেলে তেজুল মুম্বাই খুংচি চানু খুংনো মাইরং সাবান বিয়ারমা বাগৈ জবাসরি জাখা ফাসালো খোয়াইতুলা শিগর আদি ব্লক বাই খবজা পূর্বতক সয়া বিজেপি কলোনি মুন্ডারন ফরেস্টার একতারা প্রকাশ দেবর মাদে শ্রীরামচন্দ্র ককবরক কোকটমা চ্যানেলে তেজুল মুম্বাই খুংচি চানু খুংনো মাইরং সাবান বিয়ারমারক বাগৈ জাখা তিনি ফুঙ্গ চিনি সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার আনো ওভার টেলিফোন সাহারকা চিনি পূর্ব টকসায়ানি মুন্ডা বস্তি পারাওনি কিসাসাব চিনি গৈ নুগু খংনি বরক তৈ পূর্ব রাজনগরনি হিনি সাহারমানি ngai তিনি সময় জরা কলগরি মালিয়ান বাগৈ খানা ফুঙ্গায়ো जों टेकाइसा स्टेप ना हानाय ताबु फुंगाखै आबोथ' जों ता পূর্ব টকসায়া গ্রাম পঞ্চায়েতनि म मुन्दा बस्ती हिंजागो पसादिया पारा नि मुन्दा बस्ती बिजेपि कलनी बो जों बिनि अरनि सिनि मुन्दा बसंनि किसासा बरक तै सिनि देबरमा बसंनि किसासा बरक न तै सिनि 16 परिवार न आं आनि निजिनि तरफनि हयते माइरं सेरबा ओंखाय बेरमा 100 ओंखाय सिनि स्रांचाति प्रेस मिडियानि सिनि ताखुक bo kisa sa sini saban diwi subaka nga abo bono logiwa tuino sentini orbo sini kerisa nukungni bororokno sak mayok supung sari maya phano sa mai butai ning drok ni jono mairung serbaka sing bangnani ni ani bukan hoite songgoi tini angoro thai sobaika te ani logi tini chuba nai rokung hakai panchayat ni tongo panchayat ni representative tongo takukokra suron tongo hingkai tini जरा कलगियानि बिसिंतैबो सिनि स्रांचाति मिडियानि जे ताखुक दं आनो जे सकै समयरि दंमान बागै आंबो बंनो हामबायमा जानांगौ ओंखाय तै आसक सावैनो तिनि अर आं ते आसक सानाम थाङो লকডাউন নিবগে হাসে কামিও দংনাই লোকরনি বিশিঙ্গ জানানি বিয়ার লোকজাখা অমহাই জরাব হাসিনি কাইসে কাইসা মথা সারব্রুম ব্রুমনো চামুং রং বাগৈ জবা ওইতঙ্গো অমহাইনো মাংপ্লি লোকজাখা গোबां कुक त्रिपुरा साकामी आमसायो लकडाउन नि बागै हासक कामियो तंनाय लोकरनि बिसिंगो चारानि बियाल नंजाखा अमहाय जराव हास्तिनि काइसे मथा सालब्रुम न चामुरक बागै चुबा सुख्लाय दङ अमहाय न मांप्लि नंजाखा गोबां कुक त्रिपुरा साकामी आमसायो फासालो मंगिया कामी ब्लक नि भाइस चेयरमैन विकास देबरमानि दैदुल मुंबाई त्रिपुरा साकामी आमसायो तंनाय क्रेनु खुनि लोकरनो चामुं बागै रिजाखा आसाला हलदिया काग्रासरा लेलसरा अ काइथाम एडिसि विलेजनि फाइनाय रंगयातिला त्रिपुरा साकामी क्रेनो चामुं बागै रिजाखा আজকে আমরা এডিসি উইং বলতে আমরা আমাদের সাবজোনাল এবং পিডব্লিউডি টিটি এডিসি তো আমাদের তরফ থেকে এই রঙিলা টিলাতে এই কাকড়াছড়া নুনাছড়া এবং হলদিয়া ওইখানে 20 পরিবার টোটাল 60 ফ্যামিলি তো তাদেরকে আমরা 10 কেজি চাল এবং পিএস 500 গ্রাম এবং এটা সিডল 200 গ্রাম আর একটা সাবান তো আমরা ডিস্ট্রিবিউশন করছি তো আমরা মনে করি তো আরও আমরা আগামী দিনে আরও আমরা যদি আমাদের এই আত্মমার রেঞ্জে আমরা দেওয়ার জন্য আমরা পরিকল্পনা রয়েছি
হাসালো ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনनि বিভাগতে গোলাঘাটি দয়াरामपारानि रोंनग खुंसि कामनि बरक रंनो माइरं बागै जाखा हासालो त्रिपुरा स्टुडेंट एसोसिएशननि बिभागते गोलाघाटी दयारामपारानि रोंनग खुंसि कामनि बरकनो माइरं बागै जाखा তিনি অমহাই মাইরং বাগমানি জরাও ত্রিপুরা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন কাজকো বিপিনদে বর্মা সাকা হাইঙ্গো করোনা ভাইরাস মানজগৈ বড়রক সামু হুমুং করি মাছে মানি অঙ্গৈ তংবাইখা অমহাই বড়রং চুবানাবো ত্রিপুরা হাসেও জুদা জুদা মথার চুবাবৈ তঙ্গো তিনি যতই খুং চিচা নুকুনি বরকনো মাইরং বাগৈ জাখা tei abono kareba hasini sakham bedago samung tangnai police tei omhai juda juda o virus yak yokna bagoi samung tangnai rokno khulmung yafarka abono kareba boteba saka borok ni bagoi asuk tekto khlai tongo honoi corona virus jerok bisi bachi umoni sagao tongo tei jerok bisi bachi umoni torao tongo boron sago tomo o virus habui thango hingke abo hamnen tugano honoi aboni bagoi bo hasini chakrati charerno ko kuchalka parpa khetongene bagoi yagulo o chamung bakmone tui Tripura Student Association কাজকো বিপিন দেব বর্মা শাখা স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্ষত্রিয় সমাজের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টের হাঙ্করের এই দুইটা সংগঠনের উদ্যোগেই আজকে আমরা এখানে 80 পরিবারকে কিছু খাবার সামগ্রী চাল লবণ সাবান সয়াবিন কিছু কিছু আমরা নিজেরা সংগঠন থেকেই আমাদের গ্রামের ক্ষুদ্র পরিবারকে সহযোগিতা করার জন্য আমরা হাত বাড়িয়েছি তো এখানে আপনারা সবাই দেখতেছেন যে এই বিশ্ব মহামারী করোনা অবস্থার মধ্যে বিশেষ করে আমরা জনজাতি এরিয়াতে খুব মানে করোনা অবস্থা এই সময় তাদের কোনো কাজ নেই এবং খাবারের জন্য তারা অনেক সংকটে আছে তাই আমরা সবাই মিলেই আমরা এই কাজটা করা উচিত এবং দরকার এইভাবে আগামী দিনে আমরা কাজ করতে থাকব মানুষের পাশে থাকব আর আমি সবাইকে একটা আপনারা মিডিয়ার মাধ্যমে একটা মেসেজ দিতে চাই আমরা গ্রামে নিজে সচেতন থাকব সবাইকে সচেতন করে পাড়ার মানুষকে সুস্থ রাখব বিশেষ করে আমাদের যে শিশু তাদেরকে আমরা বিশেষভাবে নজর দিতে হবে এবং আমাদের যারা বয়স্করা আছে তাদেরকেও আমরা সহযোগিতা করব এবং সচেতনতা রাখব এটাই আমার Tiri fasal fungni jorawa khoi hangkor mungya kami ardi blok khobjak 18 mura ADC village bilai kang kami lokrok saltham salbri romboi masa yang mana yati prasarano chamung subawika mungya kami ardi blok ni by chairman Vikas Devarma তিনি ফসল ফুংনি জরাওয়া খোয়াই হাঙ্কর মঙ্গিয়া কামি আর ডেভেলপ খবজাক 18 মুরা এডিসি ভিলেজ বিলাই কাং কামিনি লুকরক সালতাম সালবরি মাই মাসায়া মানগিয়াং তংমা জরাওয়া থাঙ্গি চুবাউইখা মঙ্গিয়া কামি আর ডেভেলপ নি ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা আমসিনি খুংব্রি চিবা নুখুংনো করি লুকরনো রাং নায়াউইনো নুখুঙ্গো সের থামসি বাখাই মাইরং তে নাংকুংমনি মানি খনিরক বাগै চুবা সুরি জাখা হাইনি বাগै অ কামিনি লুকরক বেলাই ন খাকসাং জাখা আশালো ব্লক নি ভাইস চেয়ারম্যান বিকাশ দেববর্মা তামসাকা নাই দে
Sar corona virus na tuh haste hapang ganang thor thor kulijak abni bisingo nungtini kami am sayo masa ya mana yati berasal ngunugui o bilaikan kami ration sub ni ration tuh pakai o jaga bo poribara bosika dikha sar boki magana dari tong ya kabar angbe dari tong বেলে হামবাই Swrangchati তিনি অত্যন্ত বিশৃঙ্গ অনেক হাকসাল প্রায় 30 কিলোমিটার হাকসাল যিনি বিলাইকাং কামি ও কামিও প্রায় 40 পরিবার পুরা ফ্রি একদম বিনামূল্যে তিনি যারা বংন বিনামূল্যে রিজাকা রেশন আগামী দিনও নাইতুক দङ যারা মাসায়া মানংয়া যারা বিবান প্রায় তনাই বড় রং তাবো কোনো কালার কোনো রং করে খাইয়ে যে বিপদ কালাইজাক বরক মতে হাই বড় নাইতুকই जों आं नायथुकै साहाय्य खायदों ते मते हाय अनेक रेशन कार्ड दङ आधार लिंक करै मते हाय बर' नबो रेशन कार्ड नायथुकै आधार लिंक खायै आं बरकनो साहाय्य खायदों ते हेल्प खायदों मते हाय गिलामा बरक सिनि बरक बुजिया आधार लिंक खायजाया खायनापुर खायदिनपुर खायजाया किन्तु रेशन कार्ड बरक मालिया हायपुनो आं नायथुकै मते हाय गिलामा रेशन कार्ड आं बरनो SDM आं निजे थांगै दौरा-दौरि खायै आं बंनो मते रेशन कार्ड बंनो उके खायतन ini o jaga ration kiri borok ko ekjon tamune abaki borok buskang rok su manai tabuk jara रेशन कार्ड मते गरै बरनो जों नायथुकै जों लिस्ट खायो जे जरा रेशन कार्ड गरै बरनो लिस्ट खायै जों रिनानि बेबस्था खायो हामबाय खाकसां हामबाय nungtini o jaga जों गाहाम नमानखा अर para mama ba rang bede man magna na de rang na ya busuk man kana 35 kg kakani bung ha nen bung kon thomani mo kami ni de broma bilekang nek hamai marika जों आसे जे मासे माने बिफ्रान्त मान तंमनि तबसुनो सिनि हास्टेपल हा सिनि बेका जोंना थायै साइज बाजाराव दङ जोंखि अनेक सिनि बाका सान्ति हा busuk man khadini दिनै जोंखा माबा काट 35 केजि माने केबो 40 केजि रद मानो abaki rang bede man माग्रान मानो kakani bung khai आन बुमु के बोलिन र जेबरमा mane mo kami na ration nong phairi phaikia magana पारा फाइर खासिन र mo kami ni bung tamo बेलेकान पारा কোনো जों अर जे आथमरा चिनि बेलेकां वाता जे अर मार मागाना हामजा का जत्न हामजा लायो sabri phai एगो चिनि अर दिला भाइ भयो sai dia na bisat tong बिनि लागि एक सोनाय रख भयो ओमफ्राय लागि मार काइनार दङ ओंगाय को ताव लक त दा विकास म मचिनि खय अदि सर पैसा गया रेशन माइरं जे फाइन अर फाइरि फाइका जरा दिला रक यो इजदेम वादार बाय बिजुन वादार बाय खायै और आथर मुरा बेलेकां कानिवा फाइ जे रेशन फाइरि फाइ माने अब गायसा सिनि सुबिदा खा गारि गुरा करे कोनो हाति साबा नाहा साइ मालाया बिगान त नांलाय जोंहा दै ह करे बिगान त नांलाय जोंहा सिनि अवस्था खाय बुतिखै बासिलायने आबनो सोंथा किसा नरबाय बरबायना सोंथि सावै ताइसा दाबि दस्त खायनानि जंलायो जों अरसिनि दै टेंकि बकरे कुनु बकरे दै नोंथांनि tabu de sa thai mai rong man man ti nang bo tai ma tong kha दाबो जे आमन माइरं रिमानि रेशननि माइरं रिमा हांकाय सुबिदा नंखा nang हामजाका rang bede mana मागना दाबो खाय kakani bung khai सत्यराम देबरमा mo kami ni bung बेलाकां अरो अब माइरं रिमानि बेले हामजाका जों जामगा त थांनायनि फैथ आ फिरि बेन फनले जों अरो ता गारि बारना गुरा बारना या जों अरो माइरं मांखा busuk man जों अरो जे कादि पाजन तख पाजन खमानो गय दजन तख दजन मांखा गय बेला सुकै मानजाका हामजाका abaki rang bede man magana रां नांगिया sabri phai ka mo ration to दिले नु इको बिलास शेयरमेन ब्लॉग में bo blok ni वो मंगे ब्लॉग
Hayung genanggai kaisa bokhago coronavirus ni bagai borok jungjalak kolai tonglayo te kaisa bokhago hasteo sak hamnong sak hamyarok blood bank thimaya ni tonglaikha Hayung genanggai kaisa bokhago coronavirus ni bagai borok jungjalak kolai tonglayo te kaisa bokhago hasteo sak hamnogo sak hamyarok blood bank thimaya ngai tonglaikha Onokuti hangkoni hangkorfa Rabindra Riang lai thangnai April tani dok salmariwo Koilashor Puro Porishod Conference holo hangkoni koksa pandawo hangkor sak hamnog rogo thini bial ne bagai afrokok samane te hangkorfa joto club mo thano khoboi joto tong kosong lukurongno bwskango akoi phai thiri ni bagai koimong narakmani aboni bisingti no fa sala bwskango akoi phaika Koilashor ni busi bruisiba kusam bone di club hini sinijak shikla hoda club ni adongrok as holo phai naifika Koilashor Puro Porishod ni vice chairman ni disdeno khoboi kubonirok yagulo kokthumero no club ni adong সজল দেব তামাশাকা নাইনাইদে আজ যুব সমাজ ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি আজকে সারা বিশ্ব জুড়ে আমাদের দেশ জুড়ে আজকে করোনা আক্রান্ত লকডাউন চলছে এর মধ্যে দাঁড়িয়ে আজকে প্রত্যেকটি হাসপাতালগুলোতে রক্তের খুব স্বল্পতা দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মুমূর্ষ রোগী তাদের রক্তের জন্য সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে না যেটা গত 6ই এপ্রিল কৈলাসহর পৌর পরিষদে জেলা প্রশাসন মহকুমা প্রশাসন বিভিন্ন এনজিও এবং ক্লাব নিয়ে একটা সভা করেছিল সেই সভাতে কৈলাসহর ব্লাড ডোনার অ্যাসোসিয়েশন থেকে যে রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্টে বলা হচ্ছে কৈলাসহর তথা 59টি জেলাতে ব্লাড ব্যাংক একেবারে খালি এক বোতলও রক্ত নেই এই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা কৈলাসহর যুব সমাজ ক্লাব এই সময়ে রক্তের খুব প্রয়োজন তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে আজকে আমরা এখন পর্যন্ত 5 জনের রক্ত দেওয়া হয়ে গেছে আরও 5 জন আছে আমরা আজকে মোট 10 জনের রক্তদান করব জানি এই 10 জনের রক্ত দিয়ে পুরো যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে না আমরা পাশাপাশি কৈলাসহরবাসীর কাছে সবার কাছে আহ্বান রাখছি বিভিন্ন সংস্থার কাছে আহ্বান রাখছি এই অবস্থার মধ্যে যাতে সবাই এই রক্তদান শিবিরেও এগিয়ে আসে চতুর্দিকে বিভিন্ন রিলিফ ক্যাম্প বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন কাজকর্ম করছে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে রক্তদানটাও একটা বড় কাজ এই মুহূর্তে খুব প্রয়োজন এবং পাশাপাশি আজকে আপনার এই চ্যানেলের মাধ্যমে কৈলাসহরবাসীর কাছে আমরা একটা আহ্বান রাখতে চাই এই যে মারাত্মক করোনা ভাইরাসের হাত থেকে আমাদের যদি রক্ষা পেতে হয় তাহলে আমাদের সবাইকে ঘরে থাকতে হবে ঘরে থেকে এটার মোকাবিলা করতে হবে তাই সবার কাছে আহ্বান রাখছি আপনারা সবাই ঘরে থাকুন কৈলাসহর অনুভূতি শাখামনগর শিখুরতি তংনাই করোনা ভাইরাস জানি ইয়গনানি বাগৈ মন্ত্রী অগ্রণী ফানো রাং জমারুমা বাগৈ ফাসালো কৈলাসহর বখা ফাস্তিনি তাংফাং যোগেশ্রী আমি থানি বরংনি সালসানি আজিমং জায়গাফানি রিখা ভারতবর্ষ এখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে কোভিড-19 আমাদের এত অঞ্চলে করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত মরণভেদী সংক্রমণের ফলে ভারতবর্ষ তথা গোটা বিশ্ব এই সংক্রমিত হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি এই সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অনেক স্কিম ঘোষণা করেছেন গরিব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য পাশাপাশি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিপ্লব কুমার দেব মহাশয়ও অনেক গরিব মানুষ দিন মজুর হেলথের স্টাফের জন্য অনেক কিছু স্কিম ডিক্লেয়ার করেছেন সেই জন্য সরকারের কোষাগার থেকে অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা 59টি ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের সিকিউরিটি গার্ড এবং সুপারভাইজার মিলে আমরা আমাদের একদিনের স্যালারি চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে আজকে আমরা দান করেছি এইমাত্র এসডিএম স্যারের অনুপস্থিতিতে অ্যাডিশনাল এসডিএম স্যার
শ্রীযুক্ত যুগেশ রিয়াং মহাশয়ের কাছে আমরা এইমাত্র আমাদের একদিনের স্যালারি চেকটা হ্যান্ড ওভার করে